समस्त को स्टडी ऑफ एजीसर चैनल को स्वागत करुच्ची पिलाने समस्त को स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा ऑप्शनल ओडिया पिला माने जो ओडिया तुम मान रही बुझीपार तो जो ओडिया रही ऑप्शनल ओडिया तो ये ऑप्शनल ओडिया पिला माने आज माराथन क्लास आलोचना करवा माराथन वन मुझे तुम कही पिला माने जे माराथन आम 5टी प्रैक्टिस करवा तापर आम कौन करवा ना एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस करवा तापर आम सिलेक्शन प्रश्न पढ़ीदे एति जदि करदे आमर ऑप्शनल ओडिया रे भल मार्क रही बुझीपार तो किंतु देख पिलाने तो काली मुझे तुम लंग क्वेश्चन सिलेक्शन दे देती जब देखी न पिलाने काइंडली कहूँ देखीद कहीं से ही लंग क्वेश्चन ही पड़ो 100% तुम एग्जाम पूरापूरी थुआई बुझीपार तो थुआई एवं देख पिलाने किसी पिला कहते जे सार 2 मार्क आउ 3 मार्क आणु ऑप्शनल ओडिया देख पिलाने 2 मार्क आउ 3 मार्क बर्तमान सिलेक्शन दबा सेपरेटली पॉसिबल नुहे कहीं अधिक क्वेश्चन हो तुम मैंने प्रैक्टिस करने तुमको अड हम बुझीपार तो तुम मानक कष्ट हम तेणु 2 मार्क 3 मार्क केमी कर ना जो माराथन तुम मुझे 5टी पिला प्रैक्टिस करेबी बुझीपार तो से ही जो 2 मार्क आउ 3 मार्क जब भल भाव में प्रैक्टिस करदेव देन तारी भितर ही सब प्रश्न आसो बुझीपार यारी भितर ही पिला सब प्रश्न आसो देख पिलाने मुझे माराथन गुड़िक प्रैक्टिस करेबी तुम मानू एमती सेमती माराथन बारंबार कही बहुत प्रश्न लुचिकी रही तुम मानकर एग्जाम आसो कहीं अलरेडी पिलाने प्रमाण इकोनोमिक्स मुझे जहाँ आलोचना करी पूरा डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ता एमसीक्यू प्रश्न हो जाऊ 2 मार्क 3 मार्क टिके पिलाने से मॉडिफाई करता कि 3 मार्क आसीला आ लंग क्वेश्चन तो पूरा थुआ होता नहीं कि थुआ तो आउ डेरी कर पिलाने ये आलोचना करवा 80 मार्क प्रश्न समय 3 घंटा देख ता पूर्व पिलाने चैनल को जब प्रथम थर आसछन्ति देन चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने जमार भूलु ना आमर जब व्हाट्सएप ग्रुप रे पिलाने जॉइन होइनो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दीची जॉइन हो फ्री ऑफ कॉस्ट यार पीडीएफ गुड़ी सही पूरा मिल जाए तुमको बुझीपार तो देख प्रथम प्रश्न पिलाने ये दक्षिण पार्श्वर संख्यार प्रश्नर मूल्य सूचाऊँ जो दि जाइए पिलाने एमसीक्यू प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 4गोटी संभाव्य उत्तर मध्य सठिक उत्तर को बाछी तुमने लिख तो प्रथम देख पिलाने ग्रुप ए रे तुमने जापर पिलाने यही प्रश्न तुम 2026 बोर्ड परीक्षा अर्थात ऑप्शनल ओडिया आसो बुझीपार देख ग्रुप ए प्रथम प्रश्न देला से 3टी प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न कौन देला आलोचना करवा प्रथम प्रश्न रेडी एंड स्टडी चलतु सरह सुंदरी कबरी भितर कौन थाए सुनार फूल हीरार फूल गजराहार ना कृष्ण चौरी बेणा कौन हम एक्सीलेंट पिला माने ये कृष्ण चौरी बेणा नहीं कि कृष्ण चौरी बेणा कृष्ण चूड़ा रंगर लाली ओढ़णी नहीं कि तो बहुत सुंदर पिला माने सरह सुंदरी कविताटी बहुत मुझे पढ़ी बहुत सुंदर लगे इंटरेस्टिंग पोएम नहीं कि पढ़िया मजा आसीगला मुझे पढ़ी पिला माने तो ये सुंदर भाव में वर्णना कराई नहीं कि नेक्स्ट टिके मजा करदेली गीत टी भी गाईदेवा पे सब पाठ पढ़ा ना सब पाठ पढ़ने आम माइंड स्ट्रेस हम ना कि टिके आम मजालिया कर पाठ पढ़ा हाँ नेक्स्ट प्रश्न देख राधांकर विरह ज्वाला क्या सहित तुलनीय बोली कवितार कहुई अरे क्या सहित तुलनीय कोटी नागर घात पिला एक्सलेंट कोटी नागर घात सहित नेक्स्ट प्रश्न दासी को नागरमणि केउठी को निक्षेप कले पिला नदी भीतर को सागर गर्भ को काम सिंधु पानी को कूप मध्य को कौन हम तो पिलाने एठी काम सिंधु पानी को नहीं कि काम सिंधु पानी को देख पिलाने जो पिलामानंकर ऑप्शनल ओडिया अच्छी अर्थात तुम मानकर जो पिलाने सांग मानकर जदि ऑप्शनल ओडिया रही ताहले काइंडली से सांग पिला मानू शेयर कर दियो पिला माने कहीं भल मार्क रखिबो से माने मध्य क्लास करने इच्छुक अच्छी एवं से माने पाउ नथिबो बोधे कोडी क्लास तेणु सांग मानू शेयर कर दियो पिला माने समस्त सांग मानू हेल्प करिवो जमारू सेल्फिश होने बुझिला नेक्स्ट प्रश्न देख सरह सुंदरी देख पिला माने गोटिए वाक्य रे 3टी एमसीक्यू प्रश्न तापर गोटिए वाक्य रे सरह सुंदरी केउथरे मत गजकू बांधीबार क्षमता रखितला केउथरे बांधीबार क्षमता रखितला ना सरह सुंदरी पिला माने एठी मत गजकू मांकड़सा सूतारे बांधी पारे पिला माने एक्सलेंट मांकड़सा सूतारे बुझीपार से मांकड़सा सूतारे कौन करता ना बांधी पारला नेक्स्ट प्रश्न शिशुपाल विवाह न करी कहीं फेरीगले पिला माने शिशुपाल विवाह न करी कहीं फेरीगले ना चंडी मंदिर रु कन्या रुक्मिणी को कृष्ण हरण करनेबारु शिशुपाल विवाह न करी फेरीगले नहीं कि तो हरण करने जेहेतु देख विवाह जदि कन्या को हरण करनी जीव ताले बड़ विवाह करिवो कि नेक्स्ट प्रश्न देख 2 मार्क प्रश्न पिला माने बहुत इंपोर्टेंट
ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ 40ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କରେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ଅର୍ଥାତ୍ କବିତା କବି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା 2 ମାର୍କ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଓଡ଼ିଆ ଭଳି ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ବଳରାମ ଦାସ 2 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ତ କିଏ ଏଠି ପରଶୁରାମ ଭେଟରୁ ଆସିଛି କବିତା ବଳରାମ, କବିତା ପରଶୁରାମ ଭେଟ, କବି ବଳରାମ ଦାସ। ତ କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ 2 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ତମମାନଙ୍କର ରହିଛି ପିଲାମାନେ କାନ୍ତ କୋଇଲି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ, କାନ୍ତ କୋଇଲି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଧେୟ ପଥ ସଙ୍କାଳି କିଏ ହେବ ବୋଲି ରାଧା କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ବିଧେୟ ପଥ ସଙ୍କାଳି କିଏ ହେବ ବୋଲି ରାଧା କହିଛନ୍ତି, କବିତା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ନାଇଁ କି? ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଇଠି ତ ପୋଷିଲା ଦାସୀକୁ ନାଶ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଯଶ ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କହିଛି ବିଧେୟ ପଥ ସଙ୍କାଳି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହେବ ବୋଲି ରାଧା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଲୋଚନର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ମୁଁ କବିତା କବି କହୁନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର କହୁଛି। ବୈଲୋଚନର ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ପିଲାମାନେ ସେ ଅସୁର ରାଜା ବଳିଙ୍କର ପିତା, ନାଇଁକି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାର ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ତାର ଆୟୁଷ କେଶକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ କେଶ ତାର ରହିଛି, ଯେଉଁ କେଶଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆୟୁଷ କେଶ, ସେଇ ଆୟୁଷ କେଶଟିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବାରୁ ବୈଲୋଚନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ କହିଦେଲି। ତାପରେ କେଉଁ କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରାଧାଙ୍କ କପାଳ ଲିହିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଏଠି 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସ କିପରି ଏକ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିଣିଥିଲେ ବିନାଶନ୍ତେ କହି ସେବକୀ ରାଧା କାହିଁକି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, କରିଦେବ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାମନ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ କଣା କରି ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କ, 5 ମାର୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଅ, ଏତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ପଠିତ କବିତାରେ ଛଳୋକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କବି କିଭଳି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅଭିମାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କର, ନାଇଁକି? 2ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରୁ ଗୋଟିଏ କରିବ, 2ଟି ଅର୍ରେ ଦେଇଛି ତୁମମାନେ ଗୋଟିଏ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିରେ କାହାର କର୍ଷଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କାହାର? ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନା ଆତ୍ମବଳ ନା ଆତ୍ମଧର୍ମ, କ'ଣ ହେବ? ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆତ୍ମବଳ, ନାଇଁକି? ଆତ୍ମବଳ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନୋବାଜୀ କେଉଁଭଳି ଭୂଦାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ, ପଦବ୍ରଜରେ, ରେଳ ଗାଡ଼ିରେ, କ'ଣ ହେବ? ନା ପଦବ୍ରଜରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିନୋବାଜୀ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭୂଦାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ପଦବ୍ରଜରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ସଚେତନ ସଦିଚ୍ଛାର ବିଷୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ପଚାରିଛି ଯେ ଏକ ସଚେତନ ସଦିଚ୍ଛାର ବିଷୟ କ'ଣ? ଜାତୀୟତା, ନିଶାମୁକ୍ତି, ଭାତୃତ୍ୱ, ସଚେତନତା, କ'ଣ ହେବ? ଏଇଠି ଦେଖ ଭାତୃତ୍ୱ ହେବ ପିଲାମାନେ, ନାଇଁକି? ଭାତୃତ୍ୱ, ଏଇଟା ଦେଖ ଭାତୃତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। ସଦିଚ୍ଛାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାତୃତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ସେ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଜୀବାତ୍ମାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ। ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାସ୍ତାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଲେ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏବଂ 100% ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଭଲ ହେବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାସ୍ତାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଲେ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଲେ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଲାଠି ଚଲାନ୍ତି, ନାଇଁକି? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର କରିଦେଲେ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କିପରି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଳନୀତି ଥିଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ଆରେ ରତ୍ନାକର ଚୈନି, ନାଇଁକି? ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଳନୀତି ଥିଲା, ତେଣୁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଚାପଣି ଓ ଦାପଣି ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆସିଥିବ। କ'ଣ ରହିବ? ନା ଚାପଣି ଓ ଦାପଣି ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ
बराबर रहिबो सेही अशांति और असंतोष जो रहिबो पिला माने सेईटा दिने ना दिने कौन हम ना विश्व युद्ध रे पिला माने परिणत हम बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न देखि दियो पिला माने कौन आसीची केउ स्तर रु भातृत्व बंचिबार प्रयोग मान आरंभ हेबो दरकार छोट ही सुंदर प्रबंधटी केउ पुस्तक अवलंबन रचित बहुत इंपोर्टेंट देखिदेव यही जो 2 मार्क पिला माने एवं 3 मार्क जहाँ प्रैक्टिस कराइबी 2 मार्क और 3 मार्क जो प्रैक्टिस कराउची पिला माने यार भीतर ही आसीबो बुझि परछो। नेक्स्ट देखो 3 मार्क कोन आसीची से कहिची परमात्मा को आश्रय करी घटुथिबा व्यापार माननकु कौन कहुए भातृत्व निमंते एक प्रकृति किपरि विकसित होती न्यूक्लियर रिएक्टर गुड़िक किपरि विपज्जनक लिखिब तापर 5 बार प्रश्न देखिदियो पिला माने दर्शन शास्त्र वर्णित दुखत्रयर स्वरूप किपरि आलोचना कर मनुष्य समाज यांत्रिकता द्वारा केउ सब क्षति सही पठित प्रबंधर आलोचना कर तापर एठी हमें ग्रुप सी जीवा पिला माने गल्प विभाग आसीगला केउ नीति बल दुर्योधन बड़ पुओ नेता हेबापी उठी चली पिला माने केउ नीति बल ना कूटनीति देख पिला माने कूटनीति बल दुर्योधन बड़ पुओ नेता हाँपाई उठी चली बुझीपार तो माने देख फल प्रकृति अर्थात कूटनीति करी सद्मार्ग न जाइए पिला माने से कूटनीति करी उठापी चाहते एवं निज बापा को न पचारि सब काम करुच्ची नहीं कि एभली पिला माने जमार करना कहीं देख बापा माँ होती प्रथमे तापर अन्य मैंने बुझीपार तेणु जहाँ भी कर बापा माँ को पचार बापा माँ कथा शुणव तापर जाकि कौन गोटे कार्य कर बुझीपार कहीं सेतेबेले जदि बापा माँ को एवॉइड कर पिला माने ताहले किछि तुम माने ब्लेसिंग पाई परिबो नहीं बापा माँ ठारू एवं तुम माने दिने ना दिने दुख भोगिया प्रस्तुत हो पड़ो जदि कष्ट दब बुझीपार चूड़ामणि प्रतिदिन बाथरूम रू आसी अंततः केते समय पाई चंडी पाठ करती केते समय करती रे ना ये पिला माने घंटाटीए से करती। मिस्टर चौधरी केतोटी संतानर पिता पिला माने मिस्टर चौधरी 5टी संतानर पिता नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न गोटे वाक्य रे केउ पुत्रर कथा पढ़िले दुर्योधन बाबू पूर्वर लज्जित मन करुला केउ पुत्र ना ये तांकर जदि पिला माने तृतीय पुत्र नहीं कि तृतीय पुत्र कथा पढ़िले दुर्योधन बाबू पूर्वर लज्जित मन करुले तृतीय पुत्र। नेक्स्ट प्रश्न रही मिस्टर चौधरी जिन्न आदौ टलरेट करिपारंती नाही बोली किए कहले ना मिस्टर चौधरी जिन्न आदौ टलरेट करिपारंती नाही बोली मिस लुना कहले मिस लुना नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न ये देख 2 मार्क प्रश्न कहार हाथ को नमस्कार करने भंगी रखी सूता बांधी दिगला यहाँ आसी पिला तुम मानकर मेडिकल कॉलेज रे मेहर जयंती गल्प गाल्पिक होउचंती फतुरानंद ना मेहर जयंती रे सभागृह सजापाई अध्यापना कोठरी गुड़िक हल डे फाटक 2 पाखरे जोड़ाए स्केलिटन ठिया होगला नहीं कि स्केलिटन गुड़िक ठिया करागला तापरे उभय हाथ को नमस्कार करने भंगी रे रखी सूता बांधी दिगला। नेक्स्ट प्रश्न रही सभ्यतार नंदीघोष प्रसंग कहीं कहुई माउस राणी आसी पिला तो ये सभ्यतार अग्रगति रे संस्कार समाज जीवन बदली जाई प्रगति सहित गल्प नायिका निजे सामिल करने संपर्कर अभ्यतर नंदीघोष बोली निजक कहते। नेक्स्ट पक्षाघात देखीदेव पिला माने 3 मार्क देख दुर्योधन को बड़ पुओ गोड़ घोषी देते कहीं से दिन पिकनिक रे सरला कौन कहला तापर मेलान कोलिया कौन यह क्यों प्रसंग में कहुई 5 मार्क बाउंस राणी आसी अपरेश्वर गणत तृतीय दुर्योधन निमंते तृतीय जो जीवन धारणा अर्थात जीवन में कौन घटला। नेक्स्ट आम ये जा पिला माने ग्रुप डी प्रश्न गुड़िक देखा देख पिला माने अलंकार संज्ञा प्रकार मध्य निश्चित 2टी प्रश्न आसो अनुप्रास अलंकार अलरेडी मु अलंकार उपर सिलेक्शन दे देछि 100% लिखिकी दूसरी पे सही प्रश्न ही आसी सही प्रश्न ही आसो तेणु प्राक्ट करदेव। नेक्स्ट प्रश्न देखा पिला माने ये स्वर संधि संधि उपर ग्रामर आसला समस्त प्रश्न उत्तर दियो स्वर संधि क्या कहुए बहुत इंपोर्टाट तो देख परस्पर सन्निहित 2टी स्वर वर्णर मिलन द्वारा जो संधि हुए ताकू स्वर संधि कहुए बुझीपार माने परस्पर सन्निहित 2टी स्वर वर्ण जब मिल जो मिलन हम ताकू कौन कह ना स्वर संधि कह रजात विसर्गर 2टी संधि दर्शाओ पिला माने ना देख ये निधन नि युक्त धन दुख युक्त नीति बुझीगला शरत युक्त चंद्र संधि कर पिला माने शरत युक्त चंद्र कौन हम ना शरत चंद्र लिखिदे देख स्वर द्वितीय च शरत चंद्र बुझीपार। नेक्स्ट
এইଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଉପସର୍ଗରୁ ଆସିଲା ସେ କହିଛି ଅଧି ଉପସର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି 5 ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ ଯଦି ମୋ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ମୋ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସହଜ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଏଠି 3 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 3 ପାଇଯିବ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ ନା ଅଧିକାର ଅଧିବାସ ଅଧିପତି ଅଧିନାୟକ ଅଧିରାଜ ସରିଗଲା କେତେ ହେଇଛି ତାପରେ ଅବ ଲଗେଇ କ'ଣ ଅବଗତି ଅବରହ ଅବବୋଧ ଅବମାନନା ଅବଚେତନ ତାପରେ ଅତି ଲଗେଇ ଅତିକ୍ରମ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଅତିଶୟ ଅତିକାୟ ଅତିରିକ୍ତ 5ଟି ଲଗେଇଦେଲା ନା ଲେଖିପାରିବେନି ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ ନାଇଁ କି ଦେଖ এইটি ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ପୁରା 80 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି 4ଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ +2 ଯେ ଖାଲି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲେ ତାହା ନୁହେଁ ରେଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଖାତା କେମିତି ଚେକ୍ ହୁଏ ତାହା ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ତୁମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ +3 ଯଦି କରିବ ତାର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅପଡେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ କୋର୍ସ ଅପଡେଟ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ରେ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇପାରିବ ତାର ଗାଇଡାନ୍ସ ପୁରାପୁରି ପ୍ରପର୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ି ରହିବ ମୋ ସହିତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସବୁକିଛି ଗାଇଡାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତେଣୁ ତୁମମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଚାଲିଛି ବା ରିଆଲିଟି କ'ଣ କେଉଁ ଜବ୍ କେମିତି टीचर केମିତି ହେବା ଲେକ୍ଚର କେମିତି ହେବା आईएएस ଅଫିସର କେମିତି ହେବା ओएस ଅଫିସର କେମିତି ହେବା ସବୁକିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିକି ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ।